بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو تنویر ریئٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے عجیب و غریبی سوال پوچھا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن میں غلطی نکال کے دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ انسان نطفے سے بنا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو پھر کیا جواب دیا، تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ذاکر نائک ایک جگہ واعظ و نصیحت میں مشغول تھے جہاں انہوں نے سائنس اور اسلام پر لیکچر دیا۔ جب اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کا سیشن شروع کیا تو ان سے ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے نہایت انوکھے سوالات کیے جو سننے میں تو بہت ہی سادہ سے لگ رہے تھے، مگر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان موضوعات کا احاطہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ ناظرین، جاوید نامی ایک شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان نطفے سے بنا ہے، یعنی اس قطرے سے جو جمع کے بعد مرد کے عضو سے خارج ہوتا ہے، اور یہ بات آج کی سائنس سے بھی ثابت شدہ ہے، مگر وہیں دوسری طرف قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں؟ I'm a student. I would like to ask a question. At one place, the Holy Quran states that man is created from sperm, which is inconsistent with modern science. But at another place, it also states that man is made from dust. Now, isn't the Holy Quran contradicting itself? Or is it consistent with modern science? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں اس شخص کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا گیا، کیا وہ ٹپکتی منی کی ایک بوند نہ تھا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنا کر ٹھیک کیا، پھر اس نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے اور پھر نقشہ بنی ہوئی سے بنایا تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جسم میں جو بھی مرکبات پائے جاتے ہیں وہ کم یا زیادہ تعداد میں مٹی میں موجود ہیں۔ تو یہ آیت کہ انسان مٹی سے بنا ہے سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے قرآنی آیات میں تضاد کی بات کی، تو آپ کو بتا دوں کہ دو چیزوں میں تصادم یا فرق تب ہوتا ہے جب دونوں باتیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور پھر کہا جائے کہ انسان مٹی سے نہیں بنا، یا پھر کہا جائے کہ انسان منی کے قطرے سے وجود میں آیا اور دوسری جگہ کہا جائے کہ انسان منی کے قطرے سے وجود میں نہیں آیا، اگر اس طرح سے دیکھیں تو قرآن میں سورہ فرقان میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اگر آپ کی بات مان لی جائے تو تین جگہ تصادم نہ ہوا، حالانکہ سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ انسان منی کے قطرے، مٹی اور پانی سے بنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ چائے بنانے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، پھر دوسرے موقع پر کہوں کہ چائے بنانے کے لیے چینی استعمال ہوتی ہے، اور پھر تیسرے موقع پر کہوں کہ چائے بنانے کے لیے دودھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ میری باتوں میں تضاد نہیں، بلکہ یہ تینوں چیزیں چائے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انسان منی کے قطرے، مٹی اور پانی سے بنا ہے تو یہ تصادم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کے اندر موجود ایک سے زیادہ خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ So there is no contradiction when the Quran says human being is created from sperm and dust and water. It is actually contradistinction. What is the meaning of contradistinction? Contradistinction means speaking two or more things about a subject which are not conflicting with each other. ڈاکٹر ذاکر نائک نے متضاد اور مشترک دونوں باتوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ سچا، قابل، بھروسہ مند اور رحم دل ہے تو یہ اس شخص کی خصوصیات ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف اگر میں کہوں کہ یہ شخص بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ جھوٹا ہے تو اب میرے بیانات میں تضاد آ گیا اور یہ ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دلائل سن کر ہال میں موجود سب لوگ تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، آپ بھی یہ مناظر دیکھیں۔ For example, if I say that this man is honest, he is kind and loving, it is contradistinction. But if I say this man is always a liar and a truthful person, then it's contradiction, because both are opposing. If it's not opposing, it's called as contradistinction.
नाज़रीन, इसके बाद एक लड़की माइक पर आई। फरीदा नामी इस लड़की ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल किया और पूछा कि कुरान कहता है कि इंसान को खुदा ने पैदा किया है, क्या साइंस इस बात से इत्तेफाक करती है? Allah is the creator of the human being. Does science agree with it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को बताया कि सूरह मोमिनून में लिखा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जहाँ तक साइंस के इससे इत्तेफाक का ताल्लुक है या अगर साइंस इस चीज पर यकीन करती है या नहीं, तो इसका जवाब सूरह तूर में अल्लाह ताला ने खुद दे दिया। क्या वो बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए हैं या वो खुद खालिक हैं? डॉक्टर साहब ने बताया कि अरबी जबान में और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज खालिक इस्तेमाल किया गया वो खलका से निकला है और अरबी में खलका के 4 मतलब बनते हैं। पहला मतलब है किसी भी चीज को बगैर किसी और चीज के बनाना, यानी जिस चीज से आपने फोन को बनाया उसके लिए प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा वगैरह भी आपने खुद ही पैदा किया, कहीं और से नहीं लिया। और ये वाला मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, क्योंकि वही कुछ ना होते हुए भी सब कुछ पैदा करने पर कादिर है। दूसरा मतलब है कि किसी चीज की मदद लेकर किसी चीज को बनाना, ये इंसान भी कर सकते हैं। ये लफ्ज खलका के 2 मरकजी मानी हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि इंसान किसी दूसरे इंसान को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता जैसे ही इंसान मरता उसकी तरह का एक और इंसान बना लिया जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैदाइश और मौत का जिम्मा खुद लिया। इंसान तो एक मक्खी तक नहीं बना सकता, इंसान तो अपने वो उज़्व भी नहीं बना सकता जो पैदाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सोचें कि इंसान के बॉल्स और औरत की ओवरी इंसान की पैदाइश के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको फिर ये उसूल अपने आबाओ अजदाद पर भी लागू करना होंगे। सोचे कि वो कैसे पैदा हुए, उनके माँ बाप और फिर उनके माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी, और होते होते आप हजरत आदम तक पहुंच जाएंगे और फिर पता चलेगा कि हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए। जिस भी तरह से सोचें या जो भी सिरा पकड़ें, जो भी जवाब आएगा वो लाजमी अल्लाह ताला तक जाएगा। अगर आप सूरह वाक़िया पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भला देखो जो तुम टपकाते हो, क्या तुम इसे पैदा करते हो या हम ही पैदा करने वाले हैं? Neither can you attribute the organs of the body, say the reproductive organs like testes or ovaries, that they are the cause for a creation. Because if you say that the testes, the uterus, etc. are the cause, then you have to include your ancestors, their reproductive system, their ancestors, all are responsible. So the answer is negative. Quran poses the next question in Surah Waqiah, chapter 56, verse number 58 and 59, that do you not look at the sperm you have emitted? Were you the creator or we the creator? डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान बाय चांस पैदा हो गया, तो आए अब साइंसी तौर पर देखते हैं कि क्या इंसान इत्तफाक से पैदा हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंसान सेल का मजमुआ है और एक सेल की बनावट में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होता है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हजारों एटम्स की जरूरत होती है। एक एटम को बनने के लिए इन्हीं 5 अज्जा की जरूरत होती है, जिसका तज़किरा हम ऊपर कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में 92 केमिकल्स हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन इन्हीं में से 5 हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इस चीज का चांस है कि यही 5 मॉलिक्यूल मिलकर एक एटम बनाएंगे, दूसरा कोई एटम इनके साथ नहीं मिलेगा। इसका हिसाब किताब फ्रैंक एलियन ने लगाया था और उसने कहा था कि 92 में से इन 5 मॉलिक्यूल्स के मिलने का चांस इतना कम है कि 0.0 के बाद 157 मरतबा फिर 0 लगाएं और फिर 1। And there are approximately 92 free elements. The chances that out of these 92, the 5 will form an atom, and these atoms will form tens and thousands of atoms to form one protein molecule, was calculated by Frank Alien. And he said the chances are 1 in 10 raised to 160. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000 157 zeros, then 1. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और रिसर्चर चार्ल्स गाय के नाम से था। इसने भी रिसर्च की थी कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम लगेंगे और वो कितनी जगह घेरेंगे। तो इसने नतीजा निकाला कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए करोड़ों कायनातें एटम से भरी हों तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 10 दिन से 263 साल लग सकते हैं। और ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अरबों मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं और इंसानी जिस्म में अनगिनत
अनगिनत सेल होते हैं जो मुर्दा भी होते रहते हैं और नए भी बनते रहते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो इसमें 6 अरब सेल होते हैं और तसव्वुर करें कि 6 अरब सेल बनने में कितने खरब साल लगते होंगे। मगर आज दुनिया में लाखों खवातीन रोजाना हामला होती हैं और सिर्फ 9 महीने में बच्चा पेट में तैयार हो जाता है। तो अगर साइंस की बात करें तो फिर तो एक बच्चा पैदा होने में ही अरबों साल लग जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानों की पैदाइश कभी भी बाय चांस नहीं हो सकती, लाजमी तौर पर इसके पीछे ऐसी जहानत है जिस तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने कहा था कि आज की साइंस खुदा को हज़फ नहीं करती बल्कि खुदा के मॉडल्स को हज़फ करती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।